बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, सलीम जावेद बात कर रहा हूँ MSJ स्टेट से। आज का हमारा मौजू है कि घर बनाने के लिए प्लाट की सिलेक्शन में कौन सी अहम बातें जो हैं वो आपको ज़हन में रखनी है। जब आप घर बनाना चाहते हैं और किसी सोसाइटी में प्लाट लेना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे वो कौन सी अहम बातें हैं, जो कोई तकरीबन 8-9 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बातें तो कई ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो जो मोटे मोटे पॉइंट्स मैं समझता हूँ कि ज़हन में रखने चाहिए वो क्या हो सकते हैं। उसमें जो सबसे अहम और पहली बात है वो है सोसाइटी जो कि आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि कौन सी सोसाइटी में आप घर बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपके सोसाइटी सेलेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे काम करते हैं। आपके काम करने वाली जगह के करीब घर होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन आपको कम से कम हो, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, और उस सोसाइटी का मेन रोड के ऊपर रास्ता करीब हो, सड़क हो, रास्ता करीब हो, फासला कम हो। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं उनके रास्ते, उनकी कन्वीनियंस और ट्रांसपोर्टेशन को आपने मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये कि अगर आप घर बनाते हैं तो उस घर में जो रास्ते जाते हैं, जो कितने करीब हैं कितने दूर हैं, वो ज़हन में रख के आप सोसाइटी सेलेक्ट करते हैं। और सोसाइटी सेलेक्ट करने में इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सोसाइटी होनी चाहिए और जिसका तहसील मैनेजमेंट अथॉरिटी से उसका मैप पास होना चाहिए और FBR में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो अपना टैक्स हुकूमत को अदा कर चुकी हो, उसके ऊपर कोई मसले मसाइल ना हो। अभी सोसाइटी सेलेक्ट करने के बाद दूसरी बात आती है कि ओके, एक सोसाइटी सेलेक्ट कर ली है, इसमें दूसरी बात कौन सी अहम है वो है जोनिंग, कि जिस जोन में आप सोसाइटी के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्से हैं उस किस जोन में आप प्लाट बनाना घर बनाना चाहेंगे। उसकी सिलेक्शन के लिए भी आपने सोसाइटी के अंदर जो रास्ते हैं और फैसिलिटेशन है उसको देखना है। किस जोन में आप ज़्यादा इजी हैं, किस जोन में आपको बेहतर फैसिलिटीज़ लग रही हैं और सराउंडिंग्स में कैसे लोग रह रहे हैं। और जहां आप घर बनाना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, प्लाट खाली हैं, रास्ते कैसे हैं, और वो जो आपकी एक्सेस है मेन रोड से, मेन एक्सेसिबिलिटी कैसी है। फिर जो तीसरी बात अहम बात है वो है फैसिलिटी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं। फैसिलिटीज़ में क्या आता है कि सोसाइटी ने सर्विसेज क्या दी हैं। उसमें गैस है, उसमें बिजली है, अगर बिजली है तो क्या ओपन है या अंडरग्राउंड है। ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं किस हालत में हैं, जो बिजली की वहाँ पे एक्सेस दी गई है वो कैसी है, आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक है या कोई पुरानी लाइन्स लगी हुई हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि पानी का क्या सिस्टम है। आपने बोर करना है, सोसाइटी पानी प्रोवाइड करती है, क्या उसकी लाइनें बिछा दी गई हैं, क्या गैस की लाइनें बिछा दी गई हैं, क्या सीवरेज डाल दिया गया है, सेंट्रल डाला गया है, अलग अलग है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, सोसाइटी करती है या आप इंडिविजुअल करते हैं। तो ये जो बात है ये आप बड़ी अहम बात है कि फैसिलिटीज़ आप जहाँ पे प्लाट लेना चाह रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ पहुँच चुकी हैं और कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो अभी तक नहीं आई और वो कितनी देर में आ सकती हैं। उसके बाद सबसे अहम मामला सिक्योरिटी का है, और ये पॉइंट है कि सोसाइटी की अपनी सिक्योरिटी कैसी है। जहां आप प्लाट लेना चाह रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनसे डिस्कस करें। जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है उसके जो मशवरे हैं उसको गौर करें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें
کہ سوسائٹی کی اپنی سیکورٹی کیسی ہے اور سوسائٹی کے اندر کیا پولیس کی کوئی چوکی ہے اور پولیس کا جو اسٹیشن ہے اس کی اور اس سوسائٹی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور کیا وہ وہاں پہ صرف سوسائٹی کی اپنی سیکیورٹی ہے اور کتنی تعداد میں ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، کیا رسپانس ہے۔ لوکل لوگوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اور آبزرویشن بھی ایک سسٹم ہے، آپ آبزرو بھی کر سکتے ہیں، ایک آدھ دفعہ آپ چکر لگاتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور جو پراپرٹی کے آفس بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو اچھی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ ابھی ہے اگلا پوائنٹ جو اہم پوائنٹ، وہ ہے لیٹیگیشن ایریا، ایسا ایریا جس میں عدالتی احکامات کے مطابق کنسٹرکشن منع ہے، سوسائٹی بنانا منع ہے، اس ایریے میں کوئی رولا ہے، آپس میں معاملات ہیں، وہ آپ نے کنفرم کرنا ہے۔ اور کنفرم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پلاٹ سوسائٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتی، اس کے لیے سوسائٹی جو ہے آپ سے ایفیڈیوٹ لیتی ہے، ایگریمنٹ کرتی ہے کہ جی ہم اتنے عرصے میں اس کے اوپر کوئی پرابلم اگر ہوا تو ہم اتنے عرصے میں آپ کو دوسرا پلاٹ دے دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو انہی ڈاکومنٹس میں آپ سے کی جاتی ہے، جو ڈاکومنٹ عام طور پہ ٹرانسفر کے وقت آپ بناتے ہیں، جس کا پراپرٹی ڈیلر کو بھی پتہ ہوتا ہے اور عام لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ لیٹیگیشن پرابلم ہے اس کو بھی بہت مد نظر رکھنا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ پلاٹ لے رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھنا کہ یہ پلاٹ لیول ہے، سوائل کا کیسی سوائل ہے، جس کے لیے اگر آپ ہلی ایریا میں ہیں تو ظاہر بات آپ نے دیکھنا ہے کہ سلوپی ایریا ہے، فلنگ ایریا ہے، اس کے دائیں بائیں جو کریوس ہیں یعنی جو بارش کے پانی کی گزرگاہیں ہیں وہ کتنی دور ہیں، کتنی قریب ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ کیا جب یہ میں پلاٹ خرید لوں گا تو اس پہ مجھے پائلنگ کرنی پڑے گی، اس پہ فلنگ کتنی ہے اور سالڈ لینڈ کتنی ہے، یہ جنرل انفارمیشن بھی آپ کو آپ کا ڈیلر دے سکتا ہے۔ سوسائٹی بھی آپ کو، سوسائٹی کسی کے اندر بھی آپ جاتے ہیں تو ان کے سرویر بھی یہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں، انتظامیہ بھی یہ بات بتا سکتی ہے۔ آپ کی ذاتی آبزرویشن میں آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ پلاٹ کی لینڈ کیسی ہے، سوائل کیسی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ اہم ہے، سراؤنڈنگز کیسی ہیں، جہاں پلاٹ لے رہے ہیں اس کے دائیں بائیں لوگ آباد ہیں، کیسے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بود و باش کیسی ہے، اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، ہاں جی، اور وہ سٹیٹس بیسڈ کرتا ہے کہ شریف لوگ ہیں، اور اس کا جو اندازہ لگانا ہے وہ آپ کی ذات نے لگانا ہے۔ اور جو آخری بات ہے جو میں نے اہم 4 5 6 پوائنٹ میں نے بڑے اہم بتائے ہیں، ایک نمبر میں نے بتایا کہ سوسائٹی اپرووڈ ہونی چاہیے، نمبر 2 جس زون میں آپ جا رہے ہیں اس زون کے بارے میں آپ کلیئر ہونے چاہیے کہ اس زون میں آپ آ رہے ہیں، یہاں پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کی فیسلٹیز کیسی ہیں، ایکسیسیبلٹی ہے کہ آپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے راستے کیسے ہیں اور مین روڈ سے کتنا فاصلہ ہے، وہاں پہ سروسز کیسی ہیں، سیکیورٹی کیسی ہے، لیٹیگیشن تو نہیں ہے، لینڈ سلوپ کیسی ہے، اور اس کی سراؤنڈنگز کیسی ہیں۔ تو ناظرین یہ جو مین پوائنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، بحث تو لمبی کی جا سکتی ہے لیکن یہ مین 4 5 6 پوائنٹ ہیں جس کو آپ مد نظر رکھ کے اپنا پلاٹ خریدیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔